اسٹاک ایکسچینج کی عمارت جو اسرائیل میں موجود تھی وہ ملیا میٹ ہو گئی. تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زاہد محمود صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. گڈ مارننگ ٹو یو. زاہد محمود صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وال اسٹریٹ کی جو خبر تھی جس میں وال اسٹریٹ نے یہ لکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ منظوری دے چکے ہیں حملے کی, اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ وال اسٹریٹ کو میرے خیالات کا اندازہ نہیں ہے. دوسری جانب ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے بھی ریجیم چینج والا جو ان کا ایک بیان تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے, یو ٹرن لے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کنفیوزڈ ہیں یا پھر یہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے, یہ ذرا سمجھانے کی کوشش کریں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائم اینڈ صدف, گڈ مارننگ اینڈ may you have a very good day. دیکھیں اس وقت انفارچونیٹلی آج آپ نے پروگرام کا جو آغاز ہوا اور یہ جو آپ کمپیریزنس کر رہے ہیں اور دیز آر ویری انفارچونیٹ ڈیز, اور میں کہتا ہوں انسانیت ہار رہی ہے جی. یہ کسی مذہب, قوم یا کسی, کیونکہ ہم آل آر ریسپانسبل ان ون وے اور ادر اس سچویشن کا. جب آپ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم بات کر بہرحال اس پہ میں واپس آؤں گا دوبارہ. پہلے میں آپ کا سوال کا جواب دے دوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کنفیوز نہیں ہے جی, وہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہی از دا پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. He is not at all confused. وہ بالکل کلیئر ہے. ان کا جو آپ کو یاد ہوگا جب G7 کی سمٹ انہوں نے چھوڑی تو بیفور انٹرنگ دا پلین انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ میں جا کے ڈیسیژن کروں گا, اور G7 میں بھی یہی امپریشن تھا کہ یہ جا کر کوئی ڈیسیژن لینے والے, بیکاز ان کی جو سیکنڈ ٹرم ہے اس کا یہ ایک ہی اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے جو انہوں نے لینا ہے, انٹرنگ دی وار اگینسٹ ایران. اور یہ ان کا جو ڈیسیژن ہے وہ پورے ریجن کے علاوہ جو ورلڈ پالیٹکس ہے اس کو چینج کرے گا جی, کیونکہ یہ نو وار یا اینٹی وار سلوگن پہ آئے, سارا کچھ کیا, کمپین کی, اور ابھی بھی ان کے اوپر بہت پریشر ہے. بہرحال جب وہ یہاں پر آئے ہیں اور پھر کیبنٹ سیکورٹی کیبنٹ کی انہوں نے میٹنگ کی, اس وقت تک یہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک آدھ دو دنوں میں ڈیسیژن لے لیں گے, اینڈ ہی مائٹ انٹر اور ہی مائٹ ناٹ انٹر دا وار. دونوں طرف کے گروپس کے پریشر سے یہ وہ. اس کے بعد ایک بڑا اہم دورہ ہوتا ہے جی, جس کو ہم سارے اگنور کر رہے ہیں. وہ دورہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. نہیں, ہم بالکل اس کو اگنور نہیں کر رہے, بڑا وہ اسٹریٹجک اور بڑا کنونسنگ وہ تمام میٹنگ رہی ہے جی. تو سائم اس دورے کے بعد جو انڈرسٹینڈنگ آف دا کانفلکٹ ہے یا جو ریجن ہے یا جو ریپرکشنز ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ اسٹریٹجک تھاٹ میں بڑی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ کی. میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی دیکھ رہے ہیں اٹینڈ کون کر رہے ہیں. آپ اشارہ دے رہے ہیں یہ جو 2 ہفتے کا ٹائم لیا ہے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جی, اشارے سے بات آگے بڑھا رہا ہوگا. اٹ ہیز امپیکٹڈ, یہ ملاقات نے امپیکٹ کیا اس ڈیسیژن کو زبردست. تو وٹکاف بھی وہاں پہ موجود تھے اور روبیو بھی موجود تھے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دیکھیں نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الفاظ کیا ہے, میں کیسے اس چیز کو, یہ ابھی تو آپ کو میں کنفرم خبر دے رہا ہوں نا, اس سے پہلے کی جو اسیسمنٹ ہے, آپ لوگ جو بھی اس کو اسیس کرنا چاہتے ہیں, جو انالیٹیکل مائنڈ ہے اس خبر کو اور اس بات کو سننے کے بعد, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 اہم چیزیں کی ہے. ایک انہوں نے کہا کہ جی دے ہیو مور انڈرسٹینڈنگ, دے ہیو دا موسٹ انڈرسٹینڈنگ دین اینی بڈی ایلس آف دا ریجن, ایران کی کانفلکٹ کے کانٹیکسٹ میں, جو انہوں نے فیلڈ مارشل کے بارے میں کہا جی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اٹ واز این آنر, آئی ایم آنرڈ ٹو میٹ ہم. تو یہ 2 بڑی اسٹیٹمنٹس ہیں, دیز آر ناٹ آرڈنری. جی زاہد صاحب کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا, لیکن زاہد صاحب بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جتنی انڈرسٹینڈنگ ایران کے حوالے سے پاکستان کو ہے وہ کسی کو نہیں ہو سکتی. اور پھر ہم نے بھی دیکھا جو فیلڈ مارشل سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات رہی وہ 1 گھنٹہ شیڈول تھی, مگر وہ پھر 2 گھنٹے پر چلی گئی. اور اس کے بعد جن الفاظ سے انہوں نے تعریف کی, جن الفاظ میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی, انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی, ان کا میرے لیے اعزاز ہے ان سے ملاقات کرنا. اور پھر یہ خبر آنا کہ جی 2 ہفتے کا ٹائم لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہ اس جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو اٹ مینس کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات تھی, جو
दोहराने पे हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो बड़ी कन्विंसिंग रही और वो जो है अब डोनाल्ड ट्रंप की डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट डायलॉग को एक तरीके से प्रायोरिटी दी गई कि बातचीत के अमल को दोबारा से इनिशिएट किया जाए। जो मेरी असेसमेंट है, जो जाहिद साहब कह रहे थे, उससे यही हमें लग रहा है कि बातचीत को दोबारा किया जाए। फिर इसमें वो जो एक आम शख्सियत हैं जो इस बातचीत में डायलॉग में आम किरदार अदा कर रहे थे, स्टीव विटकॉफ, तो वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। और उसके बाद खबरें भी आई जराए से कि जी बातचीत शुरू हो गई। जाहिद साहब आप कंप्लीट कीजिएगा, आप कह रहे थे कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ। जी मैं आपको दे रहा हूं कि उसके बाद वहां पे जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें तब्दीली आई है जी, और उसमें तब्दीली आई है और ये 2 वीक्स इज अ वेरी गुड विंडो। देखिए आज पाकिस्तान और फिर साथ साथ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो रेजोल्यूशन है उसका हिस्सा है जी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया और देयर इज अनदर कंट्री जिन्होंने ये मूव किया, और वहां पे आज वज़ीर खारजा की भी मुलाकात हो रही है, तो एक पीस को चांस दे रहे हैं जो कि विच कैन ब्रिंग लॉजिकल एंड कह लें या विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू भी बहुत प्रेशर में चले गए जी। ऑफ कोर्स उनको ये जो मिलिट्री सप्लाईज है उसकी कोई अभी इस वक्त शॉर्टेज फील तो हो रही है, लेकिन ये भी यूरोप की काफी कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स उनके साथ खड़े हैं, उनको मिलती रहेंगी। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से स्ट्राइक की है, सो दे हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट जो इस वक्त मौजूद है। वॉर जो आजकल की है सदफ एंड साइम, आपको मैं बताता चलूं कि ये बड़ी इवॉल्विंग है जी। एवरी डे आप देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है। एक इवेंट वॉर के अंदर सिचुएशन चेंज कर देता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है इस डिसीजन को आगे। मुझे बताया ना उसके अलावा कौन से अवामिल हो सकते हैं जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये किया। 2-3 ही अवामिल है। एक तो उन्होंने डिसीजन लेना था कि मैं इसमें जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अगर उनका अपना ही ये डिसीजन होता है, एनालिटिकल डिसीजन वो करते हैं अपनी तरफ से, तो वो कहते जी हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट हम इसराइल को सपोर्ट करते रहेंगे। सपोर्ट का मतलब है कि वो B-2 बॉम्बर्स भी उनको दे सकते हैं और उनकी सपोर्ट को करते रहेंगे, बाकी चीजें भी उनको दे सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाह रही हूँ, ये 2 हफ्ते जो हैं, ये जो दोनों के दरमियान जो मिसाइल्स का तबादला हो रहा है, ये मामला जो है किस सिचुएशन में दाखिल हो सकता है विद इन 2 वीक्स? ये अलग बात है कि बिहाइंड द सीन बातचीत का सिलसिला भी एक तरीके से खबरें आ रही हैं शुरू हो गया है, लेकिन आपको लगता है कि कौन सस्टेन कर पाएगा? क्या टेक्नोलॉजी है अगर हम ईरान की बात करें मिसाइल, क्योंकि वो कहते हैं अभी तो हमने अपनी वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं की है जो बहुत लेटेस्ट है। दूसरी तरफ तल अवीव और इसराइल का हम हाल देख रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं? जी सदफ, बिफोर आई कमेंट ऑन दिस साइंस ऑफ द वॉर जो आप बात कर रही हैं और मैथ्स के क्या बैलेंसेस क्या हैं और कितना स्टॉक पाइल है, वॉर स्टेमिना क्या है, वो तो इस वक्त प्रिडिक्ट करना 100% बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है एज फार एज ईरानियन फैसिलिटीज, ईरानियन कैपेबिलिटीज आर कंसर्न। बट इतना मुझे पता है, कल मैं उनके एक साफी के साथ, हम ईरानियन साफी मेरे साथ प्रोग्राम में आए हुए थे, कि दे आर स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट जी। उनका कॉन्फिडेंस अभी देखे ना, कल उन्होंने सजील जो फायर किया है जी, इट वाज 1500 पाउंड्स का वो उन्होंने बॉम्ब इस्तेमाल किया है। 16 मैक उसकी स्पीड है, 10 प्लस माइनस मीटर उसकी एक्यूरेसी है, जिससे रियली इम्पैक्ट किया है। लेकिन 2 से 3 हफ्ते दो कि उनके नंबर्स कम हो रहे हैं अटैक्स के, लेकिन वो इफेक्टिव जरूर हैं। इजराइल है भी छोटा सा, साइज देख के आप ईरान के निस्बत उसका, और फिर उन्होंने कभी सारी जिंदगी वॉर लड़ी है दूसरों के इलाकों में जी। उन्होंने अपने अंदर तो वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सके जी। और निहत्ते वो तो जेनोसाइड है, उसको मैं वॉर नहीं कहूंगा जिसका आपने सुबह प्रोग्राम का शुरू किया। उसको वॉर में ला के इनको ये रिस्पेक्ट मत दीजिए कि दे वर एग्जीक्यूटिंग वॉर ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। वो जेनोसाइड है, वो अलग ही रहेगा। उसको तो वो जो मैं कह रहा था हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, वो मेरा इशारा हम मुसलमानों की तरफ था कि जिन्होंने इस चीज को भांपते हुए हमने समझा कि शायद गाजा ही जलेगा। अब तेहरान आया तो तेहरान के बाद पता नहीं कहाँ जलेगा, जहां सबको लपेट में ले लेगी अगर इसको रोका ना गया तो। और दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था, दैट इज द आर्ट ऑफ द वॉर सदफ। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कितनी भी बड़ी ताकतों में या बड़ी और छोटी ताकत के बीच में हो, या बिल्कुल बहुत छोटी और बहुत बड़ी ताकत के बीच में भी हो, ये जो ट्रैक टूज है या जो नेगोशिएशंस हैं या जो बातचीत है या जो एग्जिट की थोड़ी सी क्रिएट, ये कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस होता है। अब इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में देख लें, इंडिया ने अटैक किया और पहले ही अटैक के बाद उन्होंने इमीडिएटली थ्रू थर्ड पार्टी या और 1-2 दफा तो डायरेक्ट भी कोशिश की कि वो पाकिस्तान से बात करें, लेकिन थ्रू थर्ड पार्टी वो कहीं ना कहीं बात कर रहे थे। वो यही चाह रहे थे कि हम पहले दिन 2-4
उनको अब बस उसके बाद पाकिस्तान रिएक्ट न करे। और उन्होंने कहा क्या, आपने सुना होगा कि हमने तो जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टेररिज्म का, वो जो मसाजिद और वो जो 4 साल की बच्ची मारी हवा और जो 7 साल का इर्तजा मारा और जो मोहम्मद इन्होंने मारे वो हमारे बच्चे, वो इनको टेररिस्ट लगते थे। उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री ने क्यों रिस्पॉन्ड किया? भाई आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर दिया और आपसे कह रहे हैं पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे, तो वो साथ साथ वो चीजें चलती रहती है। इस वॉर में भी कहीं ना कहीं कनेक्शंस, कुछ ना कुछ बातचीत चल रही होती है, बट दोनों फैक्शंस एक अच्छी मिलिट्री पोजीशन पे आना चाहती है बिफोर हैविंग अ वेरी गुड टेबल फॉर द नेगोशिएशन ना। वरना तो आप अगर बिल्कुल ही खत्म हुए हैं और बैकफुट पे है तो आपको कौन सुनेगा टेबल के ऊपर। राइटली सेड। सो तो इस वजह से वो ईरान में कैपेबिलिटी अभी इतनी मौजूद है कि वो 15-20 दिन इनको नंबर और ये टैक्टिक्स भी उनको हो सकती है कि हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इनको ब्लीड करेंगे, क्योंकि इजराइल के लोगों को, इजराइल कि अवाम को तो ये दर्द का पता ही नहीं है ना कि ये है क्या। अब उनको महसूस हो रहा है और वहां से जो खबरें आ रही हैं, ट्रॉमा की खबरें आ रही हैं, पोस्ट ब्लास्ट जो इम्पैक्ट है। मैंने अभी एक सुबह वीडियो देखी जहाँ पे उनके एक मिनिस्टर को पीपल वर रफलिंग है और वो उससे यही कहते कि तुम लोगों ने ये क्या, किस किस्म की आग हमारे शहर के अंदर ले आ। और वॉर के साइकोलॉजिकल बहुत इम्पैक्ट्स होते हैं जी, और उनके बच्चों ने, उनकी सोसाइटी ने ये पहली दफा यूथ ने देखा, दे आर नॉट यूज्ड टू इट ऑफ कोर्स। एंड नेतन्याहू की एग्जिट स्ट्रेटजी एक ही है सदफ के वो प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में ले आए। अदरवाइज ही हिमसेल्फ इज गॉन इन ऑल रिस्पेक्ट, चाहे वो वॉर जीते या हारे, हिज पॉलिटिकल कैरियर इज ओवर। राइट, बहुत थैंक यू सो मच जाहिद साहब, एंड आपका बहुत शुक्रिया। और डोनाल्ड